sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong pag-asa maktaan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, magbutag. May buntag, Sir Yel, sa itong mga sugintig paminaw, yung latest update. Bahin sa kahimtang sa itong panahon, karong adlawa. Kagaling alas 2 sa kadlawon, na itong ginamonitor, na low pressure area, higpit na nahimong, o sa kabagyo, o katuan ning gitagaan na si Bagyong Ramil. Sa karon as of 4 a.m., kining maong bagyo ha, naapa ni siya sa usa ka tropical depression na category. Din ang iyahang kuskon sa hangin do sa sentro naapa sa 45 kilometers per hour and gustiness anaa sa 55 kilometers per hour. Hini kini gayro karon pa kasadpan, amihan ang kasadpan sa to nakita sa yang latest track and in the city forecast ang moong bagyo mo paduol diha sa may Southern Luzon, posible kang Midpidra and dili na siya muranpol sa may Central Luzon. Sa buong kalong wala pa na direktang epekto ang maong bagyo and kining easterlies o hangin gikan sa dagat Pasipiko mga pinagapasulabi sa may Central Luzon, Southern Luzon, ingon po sa takong bahin sa Kabisayaan. And sa dagan sa maong bagyo, sa ito nakita no, makusog pa ni siya into a tropical storm sa dihang adisari siya mulan po diha sa may Luzon. And sa karon na tayo mga lugar nga gipasakaan o tropical cyclone wind signal number 1 diha sa may kani siya sa may Southern Luzon, diha sa may Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay o sa portion sa Sorsogon. Dili sa Kabisayaan ang silangang bahin sa Northern Samar ana sa signal number 1. Pasabot niya na sa sunod na 36 oras, kining mga lugar para sinating hangin ana sa 39 to 61 kilometers per hour. Di ka na hangin na no, posible na ning maka-cause og minimal to minor threat sa to kinabuhi o sa to mga properties. And para karong adlaw diri sa Kabisayaan, ekspekta taman ugma makasinalita sa matag ugma na kalangitan nga naay mga katag ng mga pag-uwan papurong dugkilat gumikan sa hinungaw sa maong bagyong Ramil o ginihugan sa epekto aning easterlies. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, napagyabuntay masinati nga hinay ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin. Diin na ito katagatan magpabiling, magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu ato katagatan adunay taob karong alas 7:52 sa buntag mo hunas unyang alas 3:20 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw musilang karong alas 5:33 sa buntag mo salop unyang alas 5:26 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:27 na sa kabuntagon. Ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST pagkasamaktan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo, Sir Mark. Happy weekend sa pag-asa maktaan. Sa sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Biyernes Pizza 17 bulan sa Oktubre tuig 2025. Pinagi ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa pag-asa maktan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo sa pag-asa maktan ug mayong buntag kanatong tanan. Kung gustong musimba sa kabisi makatunga adunay lain nga misa mo tambong og magampo